किसी ने वेबसाइट बनानी सीखी ना, उसका कोई टाइम जाया नहीं हुआ। फ्रंट एंड तो वही होगा, यानी कोई आप अपनी एआई से बात कर रहे होंगे, बैक एंड पे आपको नए सिरे से एजेंट्स बनाना सीखना पड़ेगा। पहले तो सिंपल सा एपीआई होता था, वो कुछ भी नहीं करता था, डेटाबेस से चीज निकालता था, डेटाबेस से चीज देता था। अब तो समझे एक इंटेलिजेंट इंसान पीछे बैठ गया है। अच्छा, जो गवर्नर हाउस के स्टूडेंट्स हैं, गवर्नर हाउस में भी अगले एक हफ्ते में ये सारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान 50वें नंबर पे एआई के हवाले से गवर्नमेंट ने तरह तरह के प्रोग्राम फ्री लॉन्च किए हैं, मगर उनका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो टाइम गुजर गया उनका। आज से 5 साल पहले करते तो कोई फायदा होता, अब क्या फायदा। अब आप किसी को वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं तो चैट जीटीपी तो बहुत तेजी से बना देती है। एक बच्चा जिसने जो एजेंट मतलब जिसने कुछ नहीं सीखा हुआ, तो ये ऐसा फर्स्ट क्लास एजेंट एआई ले सकते हैं? हाँ नहीं, हम तो शुरू कर रहे हैं पाइथन से, जीरो से शुरू करते हैं हमारी सारी क्लासेस। तो जीरो से शुरू कर रहे हैं तो उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए इस वक्त तो ना। बल्कि अगर जैसे अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी नौकरियां तो सब उड़ जाएंगी। अकाउंटिंग में एआई उनकी जॉब नहीं लेगी। एक बंदा जो एआई इस्तेमाल कर रहा है और वो नहीं कर रहा, वो उनकी जॉब लेगा। अच्छा, लोग डर जाते हैं कि भाई हमारी एआई से जॉब खत्म हो जाएगी। भाई आपकी एआई से जॉब खत्म नहीं होगी। वो बंदा जो एआई इस्तेमाल कर रहा है और आप नहीं कर रहे, आपकी छुट्टी होगी। उस तरह की बात है। अस्सलामुअलैकुम, पॉकेट के बेग साहब का आप देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है सर ज़िया खान। इनसे हम पूछेंगे इस वक्त जो एजुकेशन चल रही है, ख़ासतौर पर एजेंटिक एआई ने जो तबाही मचाई हुई है, और चाइना ने डीप सीक के नाम से एक ज़बरदस्त किस्म का नया किस्म का एक फार्मूला लेके आया, जिसके बाद अमेरिका भी परेशान हो गया है। और जो लोग ख़ासतौर पर जो बच्चे जिन्होंने वेबसाइट एप्लीकेशन बनाना पे एक टाइम वर्क किया था, तो उससे हम पूछेंगे कि उनका क्या फ्यूचर है और आगे उनको क्या करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, किसी ने वेबसाइट बनानी सीखी ना, उसका कोई टाइम जाया नहीं हुआ। फ्रंट एंड तो वही होगा। आप या तो कन्वर्सेशनल एआई होगी, यानी कोई आप अपनी एआई से बात कर रहे होंगे, मगर बहुत सारी चीजों में आप सिर्फ बात करने से काम नहीं चलता, देखना पड़ता है चीज को। तो इसलिए बैकएंड जो है ना, यानी पीछे जो है ना, ये सारे एजेंट्स चल रहे होंगे, मगर फ्रंट एंड वेब पे और मोबाइल एप्स इस्तेमाल हो रही होंगी जो कि इन एजेंटिक एआई को इंटीग्रेट कर रही होंगी। तो हम इससे कोई नुकसान में नहीं है। जो आपने पहली चीज थी वो जाया कभी नहीं होती। हाँ, बैक एंड पे आपको नए सिरे से एजेंट्स बनाना सीखना पड़ेगा। पहले तो सिंपल सा एपीआई होता था, वो कुछ भी नहीं करता था, डेटाबेस से चीज निकालता था, डेटाबेस से चीज देता था। अब तो समझे एक इंटेलिजेंट इंसान पीछे बैठ गया है। तो जो इंटेलिजेंट इंसान पीछे बैठ गया है, तो उससे बात करने के लिए या तो आप उससे ज़बानी कलामी बात करेंगे, या आप उसको ग्राफिक यूजर इंटरफेस से क्लिक क्लिक करके कुछ मैसेज देंगे। तो दोनों सूरतों में आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो पुरानी जो चीजें वो जाया नहीं हुई, उसी के ऊपर सब बिल्ट होगा। अच्छा, जो गवर्नर हाउस के स्टूडेंट्स हैं, ये पीआईसी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीआईसी की क्लास ले रहे हैं, मतलब एजेंटिक एआई, लेकिन गवर्नर हाउस में भी अगले एक हफ्ते में ये सारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, स्टार्ट होने वाली क्लास है। अच्छा, एक और चीज़ है कि पाकिस्तान अभी मैंने चैट जीपीटी पे रिसर्च किया था, 50वें नंबर पे एआई के हवाले से। जी, नाइजीरिया से भी पीछे। जी जी। और यहाँ एजुकेशन में अभी भी कोई ऐसा, मतलब इतनी सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो इस हवाले से क्या? असल में देखें, मामला बताऊं क्या है, थोड़ा सा अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारी गवर्नमेंट भी और यूनिवर्सिटीज़ भी, उन्होंने ज़िंदगी का एक सबक सीख लिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। अच्छा, बाज़ दफ़ा वो बेवकूफ़ बना भी नहीं रहे होते, बाज़ दफ़ा उनको पता नहीं होता। तो दोनों बातें हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ लोगों को पता नहीं है। देखें, वो जो पुरानी बातें कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने तरह तरह के प्रोग्राम फ्री लॉन्च किए हैं, मगर उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो टाइम गुजर गया उनका। आज से 5 साल पहले करते तो कोई फ़ायदा होता, अब क्या फ़ायदा। अब आप किसी को वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं तो चैट जीटीपी तो बहुत तेज़ी से बना देती है। अच्छा, मगर नुकसान उसका भी नहीं है, उनको इंटरनेट इस्तेमाल करना, वेब इस्तेमाल करना, ये सब आ जाता है, फ्री में बुरा नहीं है, मगर इससे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। तो और इससे बच्चों की ज़िंदगी भी नहीं बदलेगी। तो ये एज अ पहला स्टेप तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर आगे स्टेप के लिए आपको एआई की तरफ और एजेंटिक एआई की तरफ और जनरेटिव एआई की तरफ आना पड़ेगा।
ایک بچہ جس نے جو ایجنٹ مطلب جس نے کچھ نہیں سیکھا ہوا تو یہ ایسا فرسٹ کلاس ایجنٹ اے آئی لے سکتے ہاں نہیں ہم تو شروع کر رہے ہیں پائتھن سے، زیرو سے شروع کرتے ہیں ہماری ساری کلاسز. تو زیرو سے شروع کر رہے ہیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، محنت کرنی پڑے گی. اور پاکستانیوں کا یہی مسئلہ ہے، ایک تو کنسسٹنسی نہیں ہے، ایک طرف تو گورنمنٹ اور یونیورسٹیوں کا پرابلم ہے، اوپر سے بچوں کا اس سے بڑا پرابلم ہے. وہ تو ہم کسی طرح سالو بھی کر لیں، اگنور کر دیں، ہم خود کر لیں گورنمنٹ اور یونیورسٹیوں کو چھوڑ کے، جو کہ ہم کر ہی رہے ہیں. مگر بچوں کی جو موٹیویشن پرابلم ہے اور جو لگ کے روزانہ 2-3 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے کسی چیز میں ایکسپرٹیز لینے کے لیے. مجھے بھی اگر میں روزانہ 2-3 گھنٹے ہی نہیں پڑھوں تو irrelevant ہو جاؤں گا within 3 months. تو آپ تو ابھی نئے، تو آپ اگر ڈھیلا بند کر رہے ہیں تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. تو میں سارے بچوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار آپ نے جو آج تک ہوا وہ چھوڑے، اور یہ ڈھیلا پن اور نکما پن اور نیشتی پن جو میری دادی کہتی تھی چھوڑ دے اور محنت کریں. اچھا اس میں کوئی ایج نہیں، ایج ویج کا کوئی نہیں ہے اس وقت تو نا. بلکہ اگر جیسے اکاؤنٹنٹس ہیں، انجینئرز ہیں، ان کی نوکریاں تو سب اڑ جائیں گی ود ان دا نیکسٹ 2 years. زیادہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اگر انہوں نے اب اپنے آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا اکاؤنٹنٹ ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہی رہے. دیکھیں اکاؤنٹنگ میں اے آئی ان کی جاب نہیں لے گی. ایک بندہ جو اے آئی استعمال کر رہا ہے اور وہ نہیں کر رہا وہ ان کی جاب لے گا. یعنی پلس اے آئی ہو جائے ہاں جس کو اے آئی کے بالکل بالکل. اور جیسے آپ کیا ہے، مجھے پتا ہے آپ بہت زبردست قسم کے ایڈیٹر ہیں. آپ اس وقت کتنے ویڈیو جنریشن سافٹ ویئر آ گئے، اے آئی سورا، یہ وغیرہ سارے، آپ بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے. اور ایڈیٹنگ میں بھی جو ابھی بھی چیٹ جی پی ٹی کا ہے اس میں پورا ایڈیٹر ہے بلٹ ان. تو اگر آپ نے آپ کو ریٹرن نہیں کیا تو آپ کو چاہے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ چائنا نے ایک ایسا ہاسپٹل بنایا ہے ٹوٹل اے آئی بیس پہ کام کر رہا ہے. جی جی جی. Imagine walking into a hospital where the future is not just a vision, but a reality. Above your head, sleek, silent machines glide along tracks. Like something out of a sci-fi movie, patients and visitors barely notice, as these devices move with precision, weaving through the corridors. Their destination? Welcome to the world of smart hospitals in China. These machines are automatic medication delivery systems tirelessly working to ensure life-saving medicine and medical supplies reach their destinations. With unmatched speed and accuracy from the pharmacy to the nurse stations and even directly to patient wards, this seamless operation eliminates human error and frees up medical staff to focus on patient care, its efficiency in motion. A perfect blend of technology and compassion, and just one example of how innovation is transforming healthcare as we know it. These systems operate 24/7, tirelessly connecting different departments, ensuring no time is wasted when it matters most. اگر کوئی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں یا نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر ایریا میں اب یہ کیسے سمجھایا جائے. اچھا لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی ہماری اے آئی سے جاب ختم ہو جائے گی. بھائی آپ کی اے آئی سے جاب ختم نہیں ہوگی. وہ بندہ جو اے آئی استعمال کر رہا ہے اور آپ نہیں کر رہے آپ کی چھٹی ہوگی. اس طرح کی بات ہے کہ جب یہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز آ گئے تھے تو جن لوگوں کو اب آپ کہیں کہ میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں مگر کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں جانتا تو کیسے ہوگا کام، چھٹی. اچھا یہ ایجنٹ اے آئی کا کورس کتنے سال کا ہوگا؟ یہ بھی ابھی نہیں، ابھی یہ ہم نے تو ماشاءاللہ پوری ویب ڈیولپمنٹ ان کو پوری سکھا دی ہے. نیکسٹ جی ایس کے یہ اچھے ماشاءاللہ تھوڑا بہت اچھا آ گیا ہے. اب اسی کی بیس پہ کر کے یہ فرنٹ اینڈ ہوگا. بیک اینڈ میں ہم ایجنٹ بنانا سکھائیں گے، انشاءاللہ جلدی کر لیں گے. دیکھتے ہیں اتنی ماس کوانٹٹی میں کبھی پاکستان میں ہوا نہیں ہے اے آئی پڑھانا، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے دن لگتے ہیں مگر انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. اس کی جابس تو یار انلمیٹیڈ ہے. میرے پاس ہر وقت فون آتے رہتے ہیں کہ بندے دے دو، مگر یہ کہ آنا چاہیے کام، باتیں کرنی نہیں، کام کرنا آنا چاہیے. پریکٹیکل. پریکٹیکل. اوکے، تھینک یو سو مچ.